السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد ونمروا لا كوريكسيون دو سيت اكزرسيس. هاد التمرين هذا وضعوا التلميذ على جروب فيسبوك، بان لي بانه تمرين شامل ويستحق نديروا له لا كوريكسيون. هاد التمرين هذا كيف قلت لكم مهم جدا، يعني الا قمنا به من الاول حتى الاخير فاننا فهمنا لو كور 18 نيميريك. متفقين؟ من بعد ما نساليو هاد التمرين هذا بالتصحيح ديالو، غدا ان شاء الله نوضع لكم لو كور دو باري سونتر، المرجح في المستوى. متفقين؟ Yalla, on va la correction. On considère la suite U de n définie par le premier terme C3 et quel que soit n appartient à l'ensemble n, U de n plus 1, 8 facteur de un moins 1 sur un plus 2. La première question montrait que pour tout n appartient à l'ensemble n, U de n compris entre 2 et 4. Pour montrer que U de n compris entre 2 et 4, on va utiliser le principe de récurrence. غادي نقوموا بمبدأ الترجع. شنو تيقول؟ pour n égale à 0, U0 compris entre 2 et 4. واش فعلا U0 compris entre 2 et 4؟ لاحظ معايا U0 c'est 3. Donc 3 compris entre 2 et 4. Proposition vraie. عبارة صحيحة. Soit n supérieur ou égal à 0, on suppose que U de n compris entre 2 et 4. Et on montre que U de n plus 1 compris entre 2 et 4. يعني كيفاش نبينو بلي U de n plus 1 compris entre 2 et 4؟ غادي ندير لا ديفيرونس. هنا نحاول نقوم بلا ديفيرونس بسرعة لأن كلشي كيعرف يدير لا ديفيرونس وخصنا نلقاو واحد النتيجة نهائية. خليكم معايا. هكا نكون حسبت U de n plus 1 moins 4 اللي هي هادي. d'après le suppose من خلال الافتراض ديال الترجع. d'après le suppose on a U de n compris entre 2 et 4. هادشي اللي كاين d'après le suppose. هنايا غادي ندير U de n moins 4، وهنا ندير 2 moins 4، وهنا 4 moins 4. شحال نلقى؟ غادي نلقى بلي الإي دو ان موان 4 كومبري اونتر موان 2 و 0. بهاكا نكون لقيت الإي دو ان موان 4 نيجاتيف، يعني بالإمكان نقول بلي إي دو ان بلس 1 موان 4 نيجاتيف. لو نيميراتور لو دينوميناتور كيبان لينا بلي بوزيتيف. هنا كذلك إلا درت إي دو ان بلس 2 غادي تكون كومبري اونتر 4 و 6، يعني لو دينوميناتور بوزيتيف et le numérateur négatif. Donc U de n plus 1 moins 4 strictement négatif. احنا بينا الاولى. دابا نمشي نحسب ال U de n plus 1. دابا نحسبو U de n plus 1 moins 2. يلا خليكم معايا. باك نكونو لقينا U de n plus 1 moins 2. متفقين؟ خصنا دابا نعرفو واش لو نيميراتور بوزيتيف ou bien négatif. يلا لاحظ معايا. قلنا d'après le suppose on a n compris entre 2 et 4. C'est-à-dire que U de n moins 2 compris entre 0 et 2. Donc le numérateur positif et le dénominateur positif, alors U de n plus 1 moins 2 strictement positif. هذه غادي نسميها 1 وهذه هي 2 d'après 1 et 2. U de n plus 1 compris entre 2 et 4. Donc d'après le principe de récurrence ضروري من هاد la conclusion. Pour tout n appartient à l'ensemble n, de n compris entre 2 et 4. نتمنى تكون واضحة ومفهومة. ونمروا la question suivante. ونمروا la deuxième question, étudier la monotonie de la suite U de n. Pour étudier la monotonie d'une suite يكفي نحسب ال U de n
plus 1 moins u de n. لقيتها بوزيتيف فإن لا سويت كرواسونت، لقيتها نيجاتيف ديكرواسونت بكل بساطة. خصنا نعرف نحسب وصافي. شنو هي عندنا u de n plus 1 c'est 8 facteur de un moins 1 sur u de n plus 2 moins u de n. وحنا لقينا u de n plus 1 moins u de n. مي واش ممكن نعرفوها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لحد الان ميمكنناش نعرفوها، مي لو دينوميناتور كيبان لينا بلي بوزيتيف، ولكن لو نيميراتور خصنا نديرو له لا فاكتوريزاسيون. باش نديرو لا فاكتوريزاسيون هنا كتبان ليا بامكاني نبوزي اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري ونلقى لها لي سوليسيون، وفي الاخير نلقى لا فاكتوريزاسيون. شنو نكتب؟ اون بوز موان اكس كاري، نحاول نغومبلاسي هاد يو ان باغ اكس. شنو تولي هي موان اكس كاري بلس 6x moins 8 égale à 0. انا وضعتها كوم ايكواسيون دو دوزيام دوغري. غادي نحاول ندير لو ديسكريمينون اللي غادي نلقاه اللي هو 36 moins 4 fois moins 1 fois moins 8 اللي تعطينا سي 4. 4 supérieur strictement à 0. donc on a deux solutions. ملي تحسبوهم غادي تلقاو لي دو سوليسيون اللي هما 2 et 4 هما لي دو سوليسيون ديالنا. دابا خصني ندير لا فاكتوريزاسيون. moins x carré plus 6x moins 8 moins قلت لكم هاد الأ نديرها وندير x facteur وندير x moins x1 combien x1 2 facteur de x moins x2 combien x2 c'est 4. مزيان. وانا لقيت لا فاكتوريزاسيون ديالي. دابا بالامكاني نغومبلاسي الاكس باغ يو ان وغادي نكتب دو u de n plus 1 moins u de n moins u de n moins 2 facteur de u de n moins 4 sur u de n plus 2. متفقين؟ قلت لكم بلي لو دينوميناتور اي بوزيتيف. شنو بقات ليا دابا نشوف؟ u de n moins 2. وحنا كنعرفوا بلي u de n compris entre 2 et 4. هادشي كنا جاوبنا عليه في لا بروميير كيسيون. ملي غندير u de n moins 2 تولي compris entre 0 et 2، يعني هادي بوزيتيف. دابا نشوفو u de n moins 4. لاحظ معايا u de n moins 4 لا تولي 4 moins 4 0 et 2 moins 4 c'est moins 2 وهادي نيجاتيف. لاحظ معايا négatif fois positif c'est négatif fois le moins c'est positif. Donc le numérateur est positif et le dénominateur positif, alors u de n plus 1 moins u de n strictement positif. ملي لقيت u de n plus 1 moins u de n strictement positif, donc la suite u de n est strictement croissante. 3a, montrer que pour tout n appartient à l'ensemble n, 4 moins u de n plus 1 inférieur ou égal à 4 sur 5 facteur de 4 moins u de n. أول حاجة غادي ندير هو غادي نحاول نحسب 4 moins u de n plus 1. وهذا ديجا كنا لقيناها على ما كنعتقد. 4 moins u de n plus 1 راه هي moins facteur de u de n plus 1 moins 4. هذه راه ديجا حسبناها. واش متفقين؟ وكنا لقيناها هي 4 facteur de u de n moins 4 sur u de n plus 2. هادشي اللي كنا لقيناه. دابا شنو غادي نحاول ندير؟ هاد الموان ندخلها لداخل. شنو تولي؟ هي 4 فاكتور. لاحظ معايا هاد الموان غادي تدخل هنا وكذلك تدخل هنا. شنو تولي؟ هي moins u de n plus 4، يعني بإمكاني نكتبها هي 4 moins u de n. نتوما تعاودو تحسبوها وغادي تلقاوها بلي هي هاد النتيجة. واش متفقين؟ وحنا حسبنا 4 moins u de n plus 1. مزيان. غادي نحاول نغومبلاسي. لاحظ معايا شنو تولي 4 moins u de n plus 1 بإمكاني نكتبها هي 4
facteur de 4 moins u de n sur u de n plus 2 inférieur ou égal à 4 cinquième facteur de 4 moins u de n. حنا كنعرفوا بلي 4 moins u de n est strictement positif. بإمكاني نسامبليفي هادي غتمشي ليا مع هادي بلا ما يتبدل ليا الرمز. خصني ديما ننتبه حيت مجموعة من التلاميذ كيشوف ان ايكواسيون مباشرة كيشوف هنا عنده مثلا عنده اكس وهنا اكس ولا هنا عنده مثلا اي دو ان وهنا اي دو ان. شنو كيدير؟ كيضرب عليهم. لا خصك تتأكد واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. متفقين؟ يعني شنو غدير؟ لا تعطينا 4 sur u de n plus 2 يعني حتى ال4 بإمكاني نسامبليفي بها. لا تبقى 1 sur u de n plus 2 inférieur ou égal à 1 cinquième. يعني كيفاش غادي نبين هادي؟ إلا لاحظ معايا الطريقة باش نبين بلي 1 sur u de n plus 2 inférieur ou égal à 1 sur 5. لاحظ معايا قلنا بلي u de n est strictement croissante. strictement croissante. باش متفقين. وعندنا u de n compris entre 2 et 4. مزيان. عارفين بلي لا suite est strictement croissante. ياك هادي واضحة. لو بروميير تيرم اللي هو u0 واش متفقين؟ لو بروميير تيرم اللي هو u0 égal à عندنا u0 égal à 3. مزيان. بما ان لا suite est strictement croissante وعندنا لو بروميير تيرم سي 3 يعني لو دوزيام تيرم شنو يكون؟ لو دوزيام تيرم يكون شي حاجه اكثر من 3. وحنا غاديين بالنسبه ل u2 غادي تكون اكثر من هاد u1 وهي غاديه. علاش؟ لان لا سويت اي ستريكتومون كرواسونت يعني دائما الحد اللي كيجي من بعد تيكون كبر من الحد اللي قبل. بهكا يعني عرفنا بان البدايه اللي غادي تكون ديال u2n راه كتبدا من 3. واش متفقين؟ يعني u2n pour n égale à 0 اللي هي 3 pour n égale à 1 تكون شي حاجه اكثر من 3 لان لا سويت اي ستريكتومون كرواسون. نتمنى تكونوا فهمتوا هذه. يعني بالامكان نقول بلي u de n compris entre 3 et 4. واش متفقين؟ لانها كتبدا من 3 يعني اصغر عدد بالنسبه ل u de n اللي يمكن لها تبدا به اللي هو 3. أنا كنظن وقيلة بأنها واضحة ومفهومة. غادي نحاول نعاودها بالكتابة بشكل صحيح. On a la suite u de n est strictement croissante et le premier terme اللي هو 3. Alors la suite u de n ça sera compris entre 3 حيت هذا هو le premier terme et 4. متفقين؟ حنا بينا هذه. لاحظ معايا دابا غادي نحاول ندير هنايا لونكادغومون ونشوف شنو غنلقى. غادي ندير u de n plus 2 compris entre 5 et 6. 5 et 6. حنا عندنا الغرض غير بهاد الطرف شنو نكتب بلي u de n plus 2 supérieur égal à 5. ياك كتبان لكم بلي u de n plus 2 راه أكبر من 5. إلا كانت 5 أصغر من u de n plus 2 فإن u de n plus 2 supérieur ou égal à 5. دابا غادي ندير l'inverse اللي تعطينا هي 1 sur u de n plus 2 inférieur ou égal à 1 sur 5. وحنا وصلنا لا ريبونس ديالنا وحنا بيناها. متفقين؟ دو وغادي نعاود نكتب داك السؤال ديال اللي عطاوني. دو 4 moins d'où 4 moins u de n plus 1 c'est inférieur ou égal à 4 cinquième 4 moins u de n. Quel que soit n appartient à l'ensemble n. ونمروا la question 3b. On déduire quel que soit n appartient à l'ensemble n 4 moins u de n inférieur ou égal à 4 cinquième le tout à la puissance n. بحال هاد لا كيسيون هادو ملي كتعطاني هاد لا كيسيون هنايا كتكون اون ديدوير هذا كنخرجوه باش بلو برينسيپ دو ريكورونس. واخا كاينه طريقه اخرى حنا نخدمو بلو برينسيپ دو ريكورونس. متفقين؟
pour n égale à 0, 4 moins u0, 4 moins u0 inférieur ou égal à 4 cinquième, le tout à la puissance 0. 4 moins 3, c'est 1, inférieur ou égal à 1. Proposition vraie. Soit n supérieur ou égal à 0, on suppose que 4 moins u de n inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n. Et on montre que 4 moins u de n plus 1 inférieur ou égal à 4 cinquième le tout à la puissance n plus 1. يعني هذه اللي خصني نمونطخيها كيفاش. يلا لاحظ معايا. D'après نضرب شي شوية. D'après le suppose, on a 4 moins u de n inférieur ou égal à 4 cinquième le tout à la puissance n. هنا خصني 4 sur 5 le tout à la puissance n plus 1. يعني خصني نضرب هنا في 4 sur 5 وهنا في 4 sur 5. لا تولي 4 cinquième facteur de 4 moins u de n. Moins u de n inférieur ou égal à 4 sur 5 le tout à la puissance n plus 1. حيت أنا ملي نضرب fois 4 sur 5 le tout à la puissance 1 de même base بإمكاني نجمع les puissances. مزيان. D'après la question précédente, شنو عندي؟ في la question précédente بينت بأن 4 sur 5 facteur de 4 moins u de n بلي هذه 4 sur 5 facteur de 4 moins u de n supérieur à 4 moins u de n plus 1. هذه راه كبر من هذه. متفقين؟ حيت بيناها في la question précédente هذه. واش متفقين معايا؟ يعني دابا بينت بأن 4 moins u de n plus 1 inférieur ou égal à 4 sur 5 facteur de 4 moins u de n inférieur ou égal à 4 sur 5 le tout à la puissance n plus 1. واش متفقين؟ يعني نقول d'où 4 moins u de n plus 1 inférieur ou égal à 4 sur 5 le tout à la puissance n plus 1. هذه اللي قلنا خصنا نبينوها. احنا بيناها. يعني دابا شنو بقى لي نكتب؟ Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à l'ensemble n, 4 moins u de n inférieur ou égal à 4 sur 5 le tout à la puissance n. On a la question. La question suivante. On pose Sn égale U0 jusqu'à Un. Montrer que quel que soit n appartient à l'ensemble n, Sn supérieur ou égal à 4n moins 1 plus 4 à la puissance n plus 1 sur 5 à la puissance n. لاحظ معايا مزيان كيفاش نجاوب على هذه. عندنا أول حاجة عندنا Sn. هي on a Sn c'est U0 plus U1 jusqu'à UN. مزيان. هنايا في هاد ديدويغ في لا كيسيون بي غادي نقول d'après la question 3b شنو لقينا بلي 4 moins u de n 4 moins u de n inférieur ou égal à 4 cinquième le tout à la puissance n pour que n appartient à l'ensemble n. مزيان. دابا لا بغيت نجبد غير اي دو ان. لاحظ معايا لا بغيت نلقى شنو هي الاي دو ان. لا بغيت نونكادري الاي دو ان شنو تولي موان اي دو ان انفيريور ايغال ا 4 cinquième à la puissance n moins 4. لا بغيت نخلي غير الاي دو ان غادي ملتيبليي فوا موان زان اللي تولي هي 4 moins 4 sur 5 à la puissance n. ملي ضربت انا في الموان ولات بلوس بقات هي الاولى. واضح؟ وحنا لقينا دابا الاي دو ان كيلكو سوا ان ابارتي لونسومبل ان.
دابا غادي نبدا بالحساب. لاحظ معايا pour n égale à 0 شنو غتكون عندي اللي هي u0 supérieur ou égal à 4 moins 4 cinquièmes le tout à la puissance 0. pour n égale à 1 تكون عندي u1 supérieur ou égal à 4 moins 4 cinquièmes le tout à la puissance 1. pour n égale à 2 تكون عندي u2 supérieur ou égal à 4 moins 4 sur 5 le tout à la puissance. مزيان نبقى غادي حتى نوصل ل n. pour n égale à n شنو تكون اللي هي u de n supérieur ou égal à 4 moins 4 sur 5 le tout à la puissance 1. دابا شنو ندير غادي ناجوتي terme par terme اللي هي u0 plus u1 plus u2 jusqu'à un هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا اللي تكون supérieur ou égal à 4 facteur 2 moins 4 sur 5 à la puissance 0 plus 4 moins 4 sur 5 à la puissance 1 plus 4 moins 4 sur 5 à la puissance 2 jusqu'à 4 moins 4 sur 5 à la puissance 1. مزيان هذه كاملة قلنا شنو هي اللي هي اس ان. هذه بإمكاني نغومبلاسيها باغ اس ان. نكتبها ها هي اس ان سيبيرو ريغال. هنا عندي 4 4 4 شحال مرة. وما تنساش بأنك بديتي من الزيرو. إلا كنت بديت من الواحد تكون سي ان فوا مي بديت من الزيرو شنو كندير هنا باش تعرفوا شحال عندي مرة هاد الكاد. هنا كناخد هاد الان هادي ندير ان موان زيرو بلس ان باش نعرف لو نومبر دو تيرم اللي تكون هي 4 فوا n moins 0 plus 1 c'est 1 plus 1. دابا بقات ليا الموان. الموان فاكتور دو 4 sur 5. غادي نفاكتوريزي بالموان وغادي نشوف شنو يبقى. هي 4 sur 5 à la puissance 0 plus 4 sur 5 à la puissance 1 plus 4 sur 5 à la puissance 2 jusqu'à 4 sur 5 à la puissance 1. دونك اس ان سيبيرو ريغال غادي نخليها كيف ما هي ولا بغيت نديفلوبي نكتبها ليا 4 ان بلس 4. هنا لاحظ معايا هاد لا سويت اللي عندي لداخل حيت هادشي كنت قراتو لكم في لوكور كتلاحظ بانك كل مره شنو كدير كضرب فوا 4 سور 5 يعني باش كدوز من تيرم لتيرم كنلاحظوا بلي كنضربو في 4 سور 5. دونك cette suite est une suite géométrique de raison 4 sur 5. هادشي كنا شفنا في لوكور. اللي ما شافش لوكور يرجع ليها تلقاه في لا ديسكريبسيون. يعني ملي عرفنا لا غيزون دو سيت سويت جيوميتريك اللي هو 4 5 بامكاني نحسب لا سوم. لا سوم شنو كيعطينا اللي هو لو بروميير تيرم. هنا كتشوفوا لو بروميير تيرم اللي هو 1 4 sur 5 à la puissance 0 اللي هو 1 fois 1 moins la raison 4 sur 5. Le nombre de termes, de 0 jusqu'à 1, le nombre de termes c'est n plus 1 sur 1 moins 4 sur 5. نتمنى كلشي يكون متبع معايا. Donc Sn supérieur ou égal à 4n plus 4 moins هنايا غادي ندير لو دينوميناتور كومان 5 اللي تكون هنا غادي نضرب فوا 5 ونديفيزي بار 5 اللي تعطينا 5 موان 4 سي 1 اللي تعطينا 1 سور 5 باش ما نزربش عليكم. هنايا 1 موان 4 sur 5 le tout à la puissance 1 plus 1. Donc Sn supérieur ou égal à 4n plus 4 5 غادي تطلع للفوق اللي تولي هي moins 5 facteur de 1 moins 4 cinquième moins 4 cinquième à la puissance 1 plus 1. نزيدو donc Sn supérieur ou égal à 4n plus 4 moins 5 plus le moins c'est plus 4
4 à la puissance n plus 1 sur 5 à la puissance n plus 1. وما ننساش هاد 5 هادي، يعني ملي نضرب فوا 5 انا راه عندي 5 à la puissance n فوا 5 à la puissance 1. غادي نخليها لكم هنايا، ما علينا، عاد نعاودها. دونك Sn supérieur égal à 4n plus 4 اللي هي moins 1 plus 4 à la puissance n plus 1 sur 5 à la puissance n. نتمنى تكون هذه هي النتيجة. لاحظ معايا نشوفوا واش هي 4n moins 1. هنا كيف كتلاحظوا معايا 4n moins 1 plus 4 à la puissance n plus 1 sur 5 à la puissance n. وحنا بينا متفقين ولو عاودوها بشوية وغادي تجيكم بسيطة. ونمروا la question 4. On pose quel que soit n appartient à l'ensemble n, v de n égale u de n moins 4 sur u de n moins 2. La première question montrait que v de n est une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison. يلا باش غادي نبينو بلي cette suite est géométrique غادي نحاول نكالكولي v de n plus 1 ونبقى نحسب ونلقاها في الاخير اللي هي q fois vn. هذه راه هي v de n plus 1 sur v de n وكنت تلقى q. بما انها فيها الحسابات كثيره من الافضل نحسب v de n plus 1 ونشوف شنو غادي نلقى. واضحه؟ v de n plus 1 combien اللي هي u de n plus 1 moins 4 sur u de n plus 1 moins 2. هذه وهذه ديجا حسبناها، غادي نكتب اون. لاحظ ما u de n plus 1 moins 4 شحال كنا لقيناها هي 4 facteur de u de n moins 4 sur u de n plus 2. حسبنا كذلك ل u de n plus 1 moins 2 كنا لقيناها اللي هي 6 facteur de u de n moins 2 sur u de n plus 2. D'où v de n plus 1 4 facteur de u de n moins 4 sur u de n plus 2 fois هاد السيرة ردها فوا وغادي ندير u de n plus 2 sur 6 facteur de u de n moins 2. نسامبليفيي بال u de n plus 2 اللي غتبقى 4 sur 6 اللي هي 2 sur 3 2 sur 3 u de n moins 4 sur u de n moins 2. وشنو هي هذه كاملة اللي هي v de n 2 troisième v de n. هذه v de n plus 1. بما أنني ملي حسبت v de n plus 1 ولقيتها 2 sur 3 v de n d'où donc v de n est une suite géométrique de raisons. شحال هو la raison قلنا 2 sur 3. Le premier terme, je vais le premier terme est V0, c'est U0 moins 4 sur U0 moins 2. Combien U0? 3 moins 4 sur 3 moins 2, c'est moins 1 sur 1, c'est moins 1. Donc V0 moins 1. D'abord, c'est quoi V de n en fonction de n? V de n en fonction de n, on a V de n en fonction de n, c'est Vp fois q à la puissance n moins p. Vn, c'est V0 fois q à la puissance n. Donc V de n, V0 moins 1 fois q, combien q? 2 sur 3 à la puissance n. Là, tu les V de n moins 2 sur 3 à la puissance n. On va dire V de n en fonction de n. D'abord, nous cherchons U de n en fonction de n. V de n, c'est U de n moins 4 sur U de n moins 2. On va dire V de n facteur de U de n moins 2 égale U de n moins 4. Alors, V de n UN moins 2 Vn égale U de n moins 4.
هاد ال I de n نديها للطرف الآخر تولي هي V de n fois I de n moins I de n moins 2Vn تولي هنايا سي 2Vn moins 4. غادي نفاكتوريزي بال I de n تولي V de n moins 1 2V de n moins 4. D'où I de n égale 2Vn moins 4 sur Vn moins 1. واضح؟ دابا غادي نغومبلاسي كنا لقينا ديجا شنو هي V de n دو I de n en fonction de n تولي كنا لقينا بلي V de n هي moins 2 sur 3 à la puissance n. متفقين؟ هاهي اللي تعطينا اللي هي 2 مع هاد الموان هادي تولي سي moins 2 fois 2 sur 3 à la puissance n moins 4 sur moins 2 sur 3 à la puissance n moins 1. لا بغيت نسامبليفي بالموان اللي غتبقى هي 2 facteur de 2 sur 3 à la puissance n plus 4 sur 2 à la puissance 3 2 sur 3 à la puissance n plus 1. وهذه هي I de n en fonction de n. La dernière question عطاوني نحسب la somme c'est Sn de V0 jusqu'à Vn. سهلة، لاحظ معايا دابا عطاونا Sn جديدة de V0 jusqu'à Vn. V de n c'est une suite géométrique de raison 2 sur 3. Le premier terme عندنا اللي هو V0 حسبناها ديجا لقيناها اللي هي moins 1. يعني la somme غادي يكون ساهل en fonction de n c'est V0 facteur de 1 moins q à la puissance n moins 0 plus 1 c'est n plus 1 sur 1 moins q. Donc Sn c'est moins 1 facteur de 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 moins 2 sur 3 اللي تولي في الأخير شحال هنايا هاد 3 غادي يطلع للفوق اللي هي moins 3 facteur de 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1. هنايا غادي ندير fois 3 sur 3 تولي 3 moins 2 سي 1 يعني لو دينيميناتور بقى فيه غير 1 و 3 غادي يطلع لينا الفوق مع هاد الموان 1 سي moins 3. وهادي هي اس ان دي اس ان اون فونكسيون دو ان. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم بالنسبه لهاد التمرين. الا كان شي سؤال ولا شي اقتراح خليوه ليا في الكومونتير لتحت حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.